बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक ख़बर इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है कि रूस ने अपनी जोहरी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। अब ये सवाल सुनते ही एकदम से उस शख्स के बारे में ख्याल आता है जिसने इसका बटन दबाना है, और वो हैं जनाब व्लादिमीर पुतिन। कि उनकी ज़हनी हालत कैसी है, वो किन एक्सपीरियंसेस से गुज़र चुके हैं, और क्या वो इतना खौफनाक कदम उठा सकते हैं। उसके लिए एक जो ट्वीट है वो एक बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही है, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एक रूसी सिपाही छुट्टियों पे अपने घर गया, और घर गया तो जब वो अपने गांव में पहुंचा तो उसने देखा एक फ़ौजी ट्रक लाशों से भरा हुआ है, और वो लाशों को इज्तिमाई कब्र के तौर पे दफनाने के लिए लेके जा रहा है। वहाँ उन लाशों के अंदर उसने एक जूता देखा, और वो जूता था जो उसने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया था। वो भाग के घर की तरफ गया, और घर जाके देखा तो घर तबाह हो चुका था। वो वापस भागा उस फ़ौजी ट्रक की तरफ, और वहाँ पे जाके उसने अपनी बीवी को पहचान लिया, और उसने कहा कि मैंने इसको अलग दफनाना है, इसलिए इसको आप मुझे दे दें, और उन्होंने वो उसके हवाले की। जब वो लेके उसको चला दफनाने के लिए तो उसको पता चला कि उसकी बीवी ज़िंदा है, और बीवी ज़िंदा होने के बाद फिर वो एक कस्बे के अंदर, एक छोटे से कस्बे के अंदर जाके वो आबाद हो गए, और वहाँ पे वो रहने लगे। और उनका जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। वो शख्स जिसने अपने घर के अंदर दूसरी जंगे अज़ीम की खौफनाकियाँ, उसकी कहानियाँ अपने माँ बाप से सुनते हुए गुजारी है। वो शख्स जिसने रूस के इनकलाब देखे हैं, वो शख्स जिसने रूस जैसी इतनी बड़ी ताकत देखी है, उसको टूटते हुए देखा है, लेनिन स्टालिन का दौर जिसने देखा है, उस शख्स से आप क्या तवक्का लगा सकते हैं। और ये इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो इस तरीके से साबित हो सकती है कि आपको मैं हिलरी क्लिंटन का एक शॉर्ट सुनवाता हूं, जो उन्होंने बताया कि खुद पुतिन ने उन्हें एक कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये सारी कहानी सुनाई थी। वॉच दिस। I was at a formal dinner, and because of protocol, I was representing the United States, so I was sitting next to President Putin, and he said, "Well, you know, it was a terrible experience for everyone. My parents lived through it. In fact, my father had been on the front, and he came home to just rest up and to try to recover before he went back. And as he was coming down the street where our apartment was, he saw a huge pile of bodies, and men were loading those bodies into a cart to take them away. And he looked at the pile, and he saw this shoe, this leg that he thought was his wife's, and he demanded that they uncover her from under the pile of bodies. And he saw her, and he went to pick her up, and they told him, "No, this woman is dead." And he said, "That's my wife. I don't believe she's dead." And he argued back and forth until finally, I think they probably just said, "Take her." He picked up his wife out of this pile of bodies, carries her up the stairs into their apartment, nurses her back to health. Putin is born some years later. If it's true, which of course he was very convincing in the telling, think of what that means. Think of what that tells you, not just about his personal experience, but the experience of Russia, of Russians alive today, what they went through from, you know, Stalin and purges to World War II and sieges and the tens of millions of people who were lost in that period of time, and then finally the collapse of the Soviet Union. If it isn't true, think about what that mythology tells you about his thinking, his conviction about what it means to be Russian and the kind of country that Russia should be. ये देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पुतिन का दिमाग क्या है और पुतिन चाहता क्या है। इसी वीडियो के अंदर आगे जाके बताया हिलरी क्लिंटन ने कि एंड गेम क्या है, पुतिन का विजन क्या है, और पुतिन इस वक्त चाहता क्या है, और वो किस तरीके से ये सब कुछ चाहता है। लेकिन वो बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको एक मैप दिखाऊं। इस वक्त यूक्रेन और रूस की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि तीन तरफ से रशिया इस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमलावर है। बेलारस की तरफ से जब वो आया है तो वहाँ पे यूक्रेन के दारुल हुकूमत काइव को एक तरफ से उसने घेरा हुआ है,
اور وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے۔ یوکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹنس دی ہے، تقریباً 5300 کے قریب روسی فوجی انہوں نے جہاں بھاگ کر دیے، جس کی وجہ سے روس مذاکرات کے لیے تیار ہوا ہے۔ بہرحال ایک خبر آتی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری آتی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، بہرحال اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ نقشے کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رشیا کی طرف سے جو مشرقی یوکرین کہلاتا ہے، اور یہ علاقے کا نام ہے دونسٹیک، یہ یہاں پہ جو پیلے کلر کا آپ کو یہ سارا نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی دنباس ریجن بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ سارے کا سارا مشرقی یوکرین ہے۔ یہاں پہ جو ڈارک ریڈ کلر ہے، یہاں پہ جو روس کے حمایت یافتہ باغی ہیں ان کا قبضہ ہے۔ کچھ علاقے پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لائٹ ریڈ کلر کا یہاں پہ نشان بنا ہوا ہے، اس کو میں ہلکا سا اورنج بھی کہہ سکتا ہوں، انتہائی لائٹ اورنج، یہاں پہ رشین فورسز ہیں۔ جبکہ آپ کریمیا کی طرف سے دیکھیں تو کریمیا کی طرف سے بھی 3 طرف سے ایڈوانسمنٹ جاری ہے رشین فورسز کی۔ ایک تو وہ مشرقی جو یوکرین ہے اس کو پیچھے سے اس کی سپلائی لائن کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جو سینٹر والی آپ ایرو دیکھ رہے ہیں، یہ خارکیو کا علاقہ ہے یوکرین کا، جہاں پہ رشیا نے کافی علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جہاں پہ یوکرین کی فورسز آگے فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہیں، ان کو بھی پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ ایک آپ جو انتہائی لیفٹ سائڈ پہ لائن دیکھیں گے، یہ اوڈیشہ کے ریجن کو کور کر رہی ہے، اور یہ اوڈیشہ کی طرف جا کے یوکرینین کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال ادھر سے دعوے آ رہے ہیں یوکرین کی طرف سے کہ ہیوی ریزسٹنس ہم دے رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اس حوالے سے ایڈوانسمنٹ جاری ہے۔ اب بات یہ کرتے ہیں ہم کہ پیوٹن چاہتا کیا ہے۔ پیوٹن میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دوسری جنگ عظیم کی داستانیں سنتا ہوا یہ شخص بڑا ہوا ہے، اور اس نے رشین فیڈریشن میں بھی بحیثیت یہ ایجنسیوں کے خفیہ ایجنسیوں کے یہ ایک اہلکار تھے، اور اسی سے یہ ترقی کرتے کرتے پہلے وزیر اعظم اور اس کے بعد پھر صدر بنے، اور یہ میرے خیال سے اسٹالن کے بعد سب سے زیادہ وقت گزارنے والے اس وقت روس کے حکمران ہیں۔ یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں، جو کہ ہم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے تھرو وہاں تک رسائی چاہتے ہیں، اور جو مشرقی یورپ ہے، اس سب کو ملا کے اپنے ساتھ یہ جس طرح یورپین یونین ہے اس طرح یہ یوریشین یونین بنانا چاہتے ہیں، تاکہ مغرب کا ان ممالک کے ساتھ ایک فیڈریشن بنا کے اس کو کنٹرول، ملک کے ایک بڑے دنیا کے ایک بڑے حصے کو اور ایک خطے کو کنٹرول کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے، ایک بڑی مارکیٹ کریٹ کی جائے اور ان کو اس طریقے سے گھیرا جائے۔ اس حوالے سے ہیلری کلنٹن کیا کہتی ہیں، واچ دس۔ He wants to restore Russian greatness, and that includes a sphere of influence from Central Asia through Eastern Europe, not reconstituting the Soviet Union so much as influencing and even intimidating the countries that are on that periphery so that they will follow Russia's lead. Either Russian military or sympathizers to continue to move into eastern Ukraine. But the final thing I would just throw in here is it's not just invading, annexing countries. He wants to create something called the Eurasian Union to compete with the European Union, and he's got Kazakhstan and Belarus, and he expected to add Ukraine to it. He is heavily influencing through money, through oligarchs and others, elections in Eastern and Central Europe, creating control over media outlets. He's in it for the long game, and the West, I believe, has to be in it for the long game. I mean, we fought wars. But our attention span seems to drift quickly. Now it's Iraq. Well, that's kind of off Ukraine. That's one of the reasons I wrote this book, because we've got to be able to do more than one thing at a time, and it's not just focusing on the headlines. Iraq is now in the headlines, but the trend lines. What does a kind of resurgent Russian game plan mean for Europe? We know that unless Europe
diversifies its energy supplies, they're going to remain dependent on Russian gas. That's not good for them. It's also not good for, Canada and the US. इससे आपको अंदाज़ा होता होगा कि पुतिन का विजन क्या है, और वो इतने लंबे अरसे से अपने इस ख्वाब की तामील के लिए ना सिर्फ हुक्मरानी को अपनी एक्सटेंड कर रहे हैं, और इस वक्त जो उन्होंने नई कानून साजी की है उसके तहत वो 2036 तक रूस के हुक्मरान रह सकते हैं, और जहां उनको मौका मिलता है वो अपनी ताकत में इजाफा करते हैं। और अगर आप इसी सारे तनाजुर को और पुतिन की शख्सियत को देखें तो फिर आपके जहन में ख्याल आता है कि क्या पुतिन वाकई जौहरी बम चला सकते हैं। तो पुतिन ने एक दफ़ा कहा था कि अगर रूस ही ना रहा तो पूरी दुनिया का क्या फ़ायदा। इससे आप पुतिन की ज़हनियत के बारे में जान सकते हैं और उनके एम्बिशंस के बारे में जान सकते हैं। क्या यूरोपियन ममालिक के लिए, क्या बरतानिया के लिए, क्या अमेरिका के लिए रूस के और उनके इस सदर पुतिन के अज़ाइम को रोकना आसान होगा, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। बहरहाल ये वीडियो मैं ये समझता था कि इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन है, आप तक होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, ताकि आपको रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है उसको समझने में और बैकग्राउंड के अंदर जो एम्बिशंस हैं उनको समझने में आसानी हो। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।